seated. Quiero hablar unos minutos bajo el tema el bautismo del Espíritu Santo versus la llenura del Espíritu Santo. I want to speak a moment under the topic, the baptism of the Holy Spirit versus the filling of the Holy Spirit. El domingo pasado establecimos una conversación durante la escuela bíblica Last Sunday, we established a conversation during Bible school sobre el bautismo del Espíritu Santo. regarding the baptism of the Holy Spirit. Y el lunes, cuando fui a recoger a los jóvenes al campamento, And Sunday, when I went to pick up the youth from camp, el mismo tema surgió. the same topic came up, Y me dio mucha tristeza and I was very saddened al saber que hubieron jóvenes to know that there were youth que como no hablaron en that since lenguas, they did not speak in other tongues, se sintieron rechazados por el Espíritu Santo. they felt rejected by the Holy Spirit. Jóvenes que como el Espíritu Santo supuestamente no los bautizó, Youth that supposedly the Holy Spirit did not baptize them, que no eran dignos de recibir el Espíritu Santo. that they were not worthy to receive the Holy Spirit. Cuando la verdad es, amados When the hermanos, truth is, que brethren, no importa lo que uno pueda hacer, that it doesn't matter what we can do, ninguno de nosotros, none of us somos dignos de ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. are worthy to be baptized by the power of the Holy Spirit. Ninguno somos merecedores. None of us deserve it. Pero la palabra de aliento para alguien en este error But the word of encouragement for someone in this error es, is bueno, tú sigue buscando de Dios, you keep on seeking God, porque mientras más tú buscas de Dios, because the more that you seek God, más probable será the probability is que el more Espíritu Santo te bautice. that the Holy Spirit will baptize you. Como que si el bautismo del Espíritu Santo It's like if the baptism of the Holy Spirit, fuera algo que uno tuviera que ganar. it's something that you need to earn. Como que el bautismo del Espíritu Santo Like the baptism of the Holy Spirit, fuera algo que uno tuviera que probarle a Dios que uno es merecedor de recibir. it's something like we need to prove God that we deserve it. Pero hay que saber que ninguno de nosotros somos merecedores But we need to understand that none of us deserve de it. la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras We vidas. don't deserve the presence of the Holy Spirit El in our lives. bautismo del Espíritu Santo es algo que nadie puede ganar. The baptism of the Holy Spirit is something that no one can earn. Es algo que Dios da gratuitamente por su gracia. It's something that God gives by His grace. Ahora, ¿cómo podemos explicar lo que es el bautismo del Espíritu Santo? How can we explain what is baptism in the Holy Y Spirit lo que es la llenura del Espíritu Santo. and what is the filling of the Holy Y Spirit? aprender la diferencia entre ambas cosas. And to learn the difference between both things. Como yo siempre le he dicho a la iglesia, Like I always tell the church, hay que entender que el estándar del cristiano, we need to understand that the standard of the el Christian, estándar del cristiano the standard of the Christian no es su propia opinión, is not their own opinion, no es su propia experiencia, it's not their own y no experience, es lo que aprendió desde su niñez. and it's not what they learned from their El childhood. estándar del cristiano tiene que ser la palabra de The Dios. standard of the Christian has to be the Word of God. De lo contrario, todo el mundo In the contrary, everybody tuviera su propio evangelio basado en su propia opinión. will have their own gospel based on their own opinion. Hay que saber, mis amados hermanos, We need to know, brethren, que no hay autoridad más grande that there's no higher authority que lo que Dios ha dicho. than what God has Déjame said. repetirlo otra vez. And let me say that again. No hay autoridad más That grande it is not an higher authority que lo que Dios ha dicho en su palabra. than what God has said in His Y por Word. lo tanto, toda opinión And therefore, all y opinion toda experiencia and all y experiences toda enseñanza and all teaching tiene que doblegarse ante la autoridad de las sagradas escrituras. needs to surrender to the authority of the Word of God. En cuanto al tema del bautismo del Espíritu Santo, When it comes to the baptism of the Holy Spirit, es triste saberlo, pero muchos hemos sido enseñados erróneamente. it's sad to say, but there's a lot of us that have been taught by mistake. Y para corregir este error, And so we can correct this vamos a error. profundizar en la Biblia, We need to go deep into the Word a ver qué es lo que la Biblia dice en cuanto a este tema. to see what God says in regards to this topic. Lo primero que tenemos que ver
the first thing that we need to see es qué es lo que la Biblia dice sobre el bautismo del Espíritu Santo. is what does God said about the baptism of the Holy ¿Y Spirit. qué es lo que la Biblia dice sobre la llenura del Espíritu And Santo? what does God say about the filling of the Holy Porque la Spirit? verdad es que muchos confunden el bautismo con la llenura. Because the truth is that a lot of people confuse the baptism with the filling of the Holy Como Spirit. dicen por ahí, no es lo mismo ni es igual. And like it is said, it's not the same and it's not the same. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? What is the baptism of the Holy Spirit? El apóstol Pablo define lo que es el bautismo del Espíritu Santo en la palabra. The Apostle Paul defines what is the baptism of the Holy Spirit in the En Word. Primera de Corintios 12, 1 Corinthians chapter 12, del 12 al 13. from 12 through 13. La Biblia dice, And the Bible says, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. for just as the body is one and has many members, and all the members of the body through many are one body, so it is with Christ. Mira lo que dice. And look what it says. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. For in one spirit we are all baptized into one body, Jews and Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. Mira al que está a tu lado Look at the person next to y you dile, todos fuimos bautizados. and tell them we were all baptized. Dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Por quién? Por un mismo espíritu con E mayúscula. We were all baptized in one spirit with capital E. Y les enseñé que cuando la Biblia habla de espíritu con E mayúscula, And when the Bible speaks about spirit with capital S, está refiriéndose al Espíritu Santo. it's referring to the Holy Spirit. Dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo And he says we were all baptized in one body por un mismo espíritu y todos compartimos el espíritu. by one spirit, and we all drink of one spirit. Pablo le habla a la iglesia de los Corintios Paul is talking to the church in y Corinthians, le dice a la iglesia, and he tells the church, todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo por el mismo espíritu. we have all been baptized in the spirit into one body. La palabra bautizado aquí es la palabra sumergir. The word baptized here is to submerge. En otras palabras, Pablo está diciendo In other words, Paul is saying que no importa de dónde eres, that it doesn't matter where you're from. no importa lo rico o lo pobre que It eres, doesn't matter if you're rich or poor. no importa lo grande o lo pequeño que It eres, doesn't matter how big or small you are. todos los creyentes verdaderos All true believers han sido bautizados por el Espíritu Santo. have been baptized by the Holy Spirit. Todos los creyentes verdaderos All true believers han sido sumergidos por el Espíritu Santo have been submerged by the Holy en Spirit un solo cuerpo in one body llamado el cuerpo de that Jesucristo. is called the body of Christ. Hay que saber, mis amados hermanos, We need to know, brethren, que el bautismo del Espíritu Santo that the baptism of the Holy es Spirit un evento espiritual is a spiritual event donde el Espíritu Santo nos regenera where the Holy Spirit regenerates us y nos une al cuerpo de Cristo. and unite us to the body of Christ. El Espíritu Santo nos hace uno con Cristo. The Holy Spirit makes us one in Y Christ. es una unión tan impactante And it's such a union que nosotros nos convertimos en el cuerpo de Él that we become His body y Él se convierte en la cabeza nuestra. and He becomes our head. Por eso es que el bautismo del Espíritu, el bautismo es símbolo de muerte y resurrección. This is why the baptism is symbol of death and life. Es símbolo de una nueva vida. It's a symbol of a new Y life. cuando somos bautizados en Cristo por el Espíritu And Santo, when we are baptized in Christ through the Holy Spirit, morimos a nosotros we die to y ourselves nacemos otra vez en Cristo. and we are reborn in Christ A tal punto to such a que el point apóstol Pablo dijo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo
en mí. That the Apostle Paul said, and I live no longer, but Christ lives in me. El Espíritu Santo hablando por medio del apóstol Pablo The Holy Spirit speaking through the Apostle Paul. le dice a la iglesia en Gálatas 3:26 al 29. He tells the church in Galatians 3:26 through 29. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. Ahora mira lo que dice. Now look what it says. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si supusieran ropa nueva. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. There is neither Jew or Greek, there is neither slave nor free, there is no male or female, for you all are one in Christ Jesus. Y ahora que el Espíritu Santo los ha bautizado en el cuerpo de Cristo, And now that the Holy Spirit has baptized us in the body of mira lo Christ, que dice el 29. look what verse 29 says. Y ahora todos pertenecen a Cristo, son hijos verdaderos de Abraham. And if you are of Christ, then you are Abraham's offspring. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Here's according to the promise. Sabemos que aquí no está hablando del bautismo en las aguas. We know that here it is not relating to the baptism in water. Porque el bautismo en las aguas es una expresión externa de algo que ya ha sucedido internamente. Because the baptism underwater is an expression of something that has already happened in the inside. Si metemos a un impío no arrepentido seco en las aguas bautizales, If we take an ungodly man and we put him on the waters, pero nada ha sucedido en su interior, but nothing has happened in their inside, lo que hacemos es que sacamos un impío mojado. what we do is that we take out an ungodly man wet. Porque el bautismo en las aguas es una expresión externa de algo que ya ha sucedido internamente. Because the baptism underwater is an expression of something that has already happened in the inside. Gálatas 3:26 al 28 nos enseña que este es un bautismo espiritual. Galatians 3:26 through 28 is teaching us that this is a spiritual baptism. Número uno, que nos une en Cristo. Number one, that unite us in Christ. Verso 27. Verse 27. Número dos, nos une los unos a los otros. Verso 28. Number two, it unite us together. Número tres, On verse 28. Number three, nos hace posesión de Cristo. Verso 29. it makes us possession of Christ. On verse 29. Número 4, nos hace herederos de la promesa de Dios. Verso 29. And verse 29, it makes us heirs according to the promise. ¿Cuál es la promesa de esa herencia? What is the promise of the heirs? Dice que el Espíritu Santo nos bautizó en Cristo. It says that the Holy Spirit baptizes in Christ. Y ahora en Cristo recibimos una promesa. And now in Christ we have received a promise, Una herencia. a heirs, an inheritance. Dice Efesios 1 del 13 al 14. It says in Ephesians 1:13 through 14. Y ahora todos ustedes, los gentiles también, han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron, alguien diga cuando creyeron. When they believe. Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como los suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of all our inheritance until we acquire possession on it, to be praised of his glory. Ahora miren lo que dice el verso 14 Look what it says on verse de 14 Efesios 1. of Ephesians chapter 1. El Espíritu con E mayúscula The Spirit with capital S es la garantía que tenemos de parte de Dios de que Él nos dará la herencia que nos prometió. is the guarantee that we will receive the
inheritance that He promised ¿Cuándo us. fue que recibimos esa herencia que Él prometió? When did we receive it? Pues Gálatas nos acaba de decir que fue cuando el Espíritu Santo nos bautizó en Cristo. Galatians chapter 3 just told us that it was when we were baptized in Christ. Dice, nos dará la herencia que nos prometió y nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it. En ninguna parte de la Biblia Nowhere in the Bible la iglesia es ordenado a ser bautizado con el Espíritu Santo. the church is ordered to be baptized by the Holy En Spirit. ninguna parte. Nowhere in the Bible Porque says, el bautismo del Espíritu Santo because the baptism of the Holy es Spirit un evento del soberano Dios is an event of our sovereign God que sucede that happens cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestra necesidad de Cristo. when the Holy Spirit convinces us of our need of Es Christ. un evento soberano It's a sovereign event que sucede cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos hace nueva criatura. that happens when the Holy Spirit regenerates us and makes us a new creature. Es un evento divino It's a divine event cuando el Espíritu Santo nos une a Cristo. when the Holy Spirit unites us into Christ. Cristo se convierte en nuestra cabeza y nosotros nos convertimos en su cuerpo. And Christ becomes the head and we become His body. En ninguna parte, amados hermanos, Nowhere in the Bible la iglesia es ordenado a ser bautizados por el Espíritu Santo. the church is ordered to be baptized by the Holy Spirit. Pero eso la Biblia dice en Efesios 4 del 3 al 6. This is why the Bible says in Ephesians 4:3-6, Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu con E mayúscula y enlazados mediante la paz. make every effort to keep yourselves united in the Spirit with capital S, binding yourselves together with peace. Pues hay un solo cuerpo. For there is one body. Alguien diga un solo. Someone say one. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. And one Spirit. Alguien diga un solo. Someone say one. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza. Alguien diga una misma. Just as you have been called to one glorious hope. Una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor. Alguien diga un solo. There is one Lord. Una sola fe. Alguien diga una sola. One faith. Un solo bautismo. Alguien diga uno solo. One baptism. Un solo Dios y Padre. Alguien diga un solo. One God and Father. De todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. One God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. Si la Biblia nos dice que hay un solo bautismo, If the Bible teaches us that there's only one baptism, entonces tenemos que preguntar cuál es ese bautismo. then we need to ask which one is that baptism. No puede estar refiriéndose al bautismo de las aguas, It can't be referring to the baptism in water, porque esa es, como dije, una expresión externa de algo que ya tiene que haber sucedido internamente. because like I said, it's an external expression of something that already happened in the inside. Y no puede estar refiriéndose al bautismo donde el Espíritu Santo nos hace hablar en lenguas And it cannot be referring to the baptism when the Holy Spirit makes us speak in que tongues nadie puede entender, that no one can understand. porque en ninguna parte de la Biblia Because nowhere in the el Bible, bautismo del Espíritu Santo es describido de esa manera. the baptism of the Holy Spirit is described in such a way. No se describe de esa manera. It is not described that Hay way. un solo bautismo. There is only one baptism. Y la Biblia describe ese bautismo And the Bible describes that baptism como un acto soberano del mismo Espíritu Santo, like a sovereign act of the Holy Spirit, donde el Espíritu Santo nos sumerge en Cristo, where the Holy Spirit submerges us in Christ, donde el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, where the Holy Spirit baptizes us in Christ, donde el Espíritu Santo nos une a Cristo. where the Holy Spirit unites us to Y Christ. cuando lleguemos después a Romanos capítulo 6, And when we get to Romans chapter 6, vamos a ver lo que significa ser bautizado en Cristo. we're going to see what does it signify to be baptized in Y Christ. estoy ansiosamente esperando.
And I'm anxiously waiting for Porque it. si alguien me dice, pastor, solo puedes coger 3 capítulos de Romanos para predicar, Because if someone says you can only choose 3 chapters of Romans to preach, escogería el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos. I will choose chapters 6, 7, and 8 of the book of Pero vamos a Romans. seguir con nuestro tema. But let's continue with this topic. Alguien me dirá, pastor, espérese un momento. Someone might say, Pastor, wait a minute. La Biblia dice en Hechos 2, del 3 al 4, The Bible says in Acts 2, 3 to 4, dice, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. and divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo And they were all filled with the Holy Spirit y comenzaron a hablar en otros idiomas, and began to speak in other tongues conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. as the Spirit gave them that capacity. Entendemos que los idiomas We all understand that languages que se hablaron aquí en el día de Pentecostés or the tongues that were spoken on the day of Pentecost. fueron idiomas que se entendían. There were languages that people can understand. La Biblia dice en Hechos 2 del 6 al 11, The Bible says in Acts 2, 6 through 11, dice, it says, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. and at this sound the multitude came together, and they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? And they were amazed and astonished, saying, are not all of these who are speaking Galileans? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada una en nuestra lengua, And how is it that we hear each of us in his own native language? en la que hemos nacido? Abran lista, una lista de las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés. Now there's a list of all the languages that are spoken on Pentecost. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodacia, en Ponto y en Asia. Parians, Medes, Elamites, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia. Y sigue. And he continues. En Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Phrygia and Pamphylia, Egypt, and all the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both the Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in our own tongues the mighty works of God. Muchas personas enseñan A lot of people teach que el bautismo del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo que nos hace hablar en diferentes lenguas. They teach that the baptism of the Holy Spirit is when the Spirit comes and makes us speak in all the tongues. El problema es que lo aplican a lenguas que no se pueden entender. The problem is that they apply it to tongues that cannot be understood. Y aquí la Biblia nos enseña And here the Bible teaches us que no eran idiomas que no se podían entender. that they were not languages that were not able to be understood. Todos los que oían esas lenguas All that heard those tongues, estaban recibiendo un mensaje they were receiving a message que proclamaba las maravillas de Dios. that were proclaiming the good works of God. Pero la pregunta que tenemos que hacernos So the ahora question that we need to ask es now, qué significa what does it mean que fueron todos llenos del Espíritu that they Santo. were all filled with the Holy Spirit? ¿Qué significa eso? What does that mean? Bueno, una cosa que sí sabemos, One thing that we do know, que la llenura del Espíritu Santo no es hablar en una lengua desconocida. that the filling of the Holy Spirit is not to speak in another tongue. Sabemos que eso no es. We know that that's not it. Porque las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés eran lenguas que se
entendían. Because the tongues that were spoken on Pentecost Day, they were able to understand them. Eran idiomas. They were languages. Y vemos la lista de los idiomas que la Biblia nos da. And we see the list of the languages that the Bible gives Pero us. tenemos que preguntar, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? So we need to ask, what does it mean to be filled with the Holy Spirit? Y el Espíritu Santo mismo nos enseña por medio del apóstol Pablo en Efesios 5:18. And the Holy Spirit teaches us through the Apostle Paul what he means in Ephesians Mira 5:18. lo que dice. And look what he says. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Holy Spirit. El que se embriaga con vino That who gets drunk with wine está embriagado de vino is drunk with wine porque está lleno de because it's filled with vino. wine. El que está lleno de vino The one who's filled with wine está embriagado con vino. is filled with wine. En otras palabras, In other words, está bajo la influencia del vino que lo llenó. is under the influence of the wine who filled them. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, And Paul tells the church, esa clase de llenura, en esa clase de llenura solo hay desolución. in that type of filling, there's only dissolution. Y la palabra griega aquí para desolución es la palabra azotía, And the Greek word is asotia, que denota acciones imprudentes e insensatas. that it denotes actions that are unwise and foolish. Si tú estás llenos de vino, If you're filled with wine, va a resultar en acciones imprudentes e insensatas. you're going to have actions that are unwise and foolish. Y hay que entender And we need to understand que estaremos bajo la influencia de todo lo que nos llena. and we're going to be under the influence of everything that filled Déjame us. repetirlo otra vez. Let me say that again. Hay que entender que estaremos bajo la influencia de todo lo que nos llena. We need to understand that we're going to be under the influence of everything that filled us. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. This is why the Bible says that of the abundance of the heart, the mouth speaks. De todo lo que está lleno el corazón From all the things that the heart is filled with, surge una acción. comes an action. Y si una persona está llena de odio, And if someone is filled of hate, estará bajo la influencia de ese odio it's going to be under the influence of that y hatred. producirá acciones conforme a ese odio. And it's going to manifest actions according to the hate. Y si una persona está llena de celos, And if someone is full of jealousy, estará bajo la influencia, producirá acciones and it's going to produce actions conforme a ese celo. according to that jealousy. Porque estaremos bajo la influencia de todo lo que nos llena. Because we're going to be under the influence of everything that fills us. Pero si esa persona But if that person está llena del Espíritu Santo, is filled with the Holy Spirit, estará bajo la influencia del Espíritu it's Santo going to be under the influence of the Holy y Spirit, producirá acciones conforme al Espíritu Santo. and it's going to produce actions according to the Holy En Spirit. otras palabras, In another word, no estemos bajo la influencia de lo que produce acciones imprudentes e insensatas. let's not be under things that produce actions like that are unwise and foolish. Mejor estemos llenos del Espíritu Santo Let's better be filled with the Holy Spirit, para que estemos bajo la influencia del Espíritu Santo so we can be under the influence of the Holy y Spirit, así producir acciones que estén de acuerdo al Espíritu Santo. and that way produce actions that are according to the Holy Spirit. Acciones que reflejan la misma imagen de Jesucristo. Actions that reflect the image of Jesus Christ. Ahora aquí la palabra sed llenos. Now the word here, be filled, Dice sed llenos. it says be filled. Del griego es la palabra pleroo. From the Greek is from the word klero. Alguien diga pleroo. Plero. Santo. La palabra pleroo The word plero
está escrita en el verbo presente. It's written in the present verb. En otras palabras, In another word, denota una acción que se hace constantemente cada día o en cada momento. it demonstrates an action that happens constantly every day. En otras palabras, In another word, cuando el apóstol Pablo hace el mandato, porque eso es lo que es un mandato, a estar lleno del Espíritu Santo. when the apostle Paul gives us the command to be filled, because that's what he does. He commands us to be filled. Cuando dice esté lleno del Espíritu Santo, And he says, be filled with the Holy Spirit. está diciéndonos que estemos llenos de la influencia del Espíritu Santo. He's saying to be filled with the influence of the Holy Spirit. Ahora, debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo todos los días. So we need to be filled. We need to seek to be filled with the Holy Spirit every day. El bautismo, solo hay un solo bautismo del There Espíritu. is only one baptism of the Spirit. Mas sin embargo, cuando se refiere a la llenura del Espíritu Santo, But when it is referring to the filling of the Holy Spirit, está diciendo que es algo, un mandato que la iglesia debe cumplir todos los días, en cada momento, en cada situación. it's saying that the church should do it every day, in every situation, every moment. Debemos procurar la llenura del Espíritu Santo We need to seek the filling of the Holy para Spirit, que el Espíritu Santo sea de influencia en nuestras vidas, so the Holy Spirit can be the influence in our para lives, producir acciones conforme al Espíritu Santo en nuestras vidas. so we can produce actions according to the Holy Spirit in our Y lives. debemos hacerlo And we should do it todos los días. every day. El bautismo es una vez. The baptism is once, La llenura del Espíritu Santo es constante. and the filling of the Holy Spirit is constant. Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Hechos 2. Peter was filled with the Holy Spirit in Acts chapter 2. ¿Estamos de acuerdo? Do we all agree? En el día de Pentecostés, On Pentecost la Day, Biblia nos enseña que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. the Bible teaches us that Peter was filled with the Holy Spirit. ¿Estamos de acuerdo? We all agree. Amén. Pero en Hechos 4 la Biblia registra a Pedro lleno del Espíritu Santo otra vez. But in Acts 4, chapter 31, it says that Peter was filled again. Un cojo había sido sanado y como 50,000 personas habían recibido a Cristo. A lame man had been healed, and like 50,000 people have heard the message. Como 5,000 personas vinieron a los pies de Cristo. 5,000 people came to the Lord. Los religiosos vieron eso y se molestaron. The religious people saw that and they got upset. Y tomaron preso a Pedro y a Juan And they took Peter and John to jail. y los pusieron en la cárcel And they threw him in jail hasta el próximo día. until the next day. Ahora mira esto, el día siguiente And look at this, the next day, traen a Pedro y a Juan ante el sumo sacerdote. they bring Peter and John to the priest. Y en Hechos 4 del 7 al 9 In Acts 4, 7 to 9, dice: it says, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis vosotros hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. and when they had set them in the midst, they inquire, by what power or by what name do you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rules of the people and elders, if we were examined today concerning a good deed done by a crippled man, by what means this man has been healed? Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Peter was filled with the Holy Spirit. ¿Significa que el Espíritu Santo lo bautizó otra vez? Does it mean that the Holy Spirit baptized him again? ¿O significa que el Espíritu Santo
fue de influencia en ese momento para que Pedro dijera las palabras que Pedro tenía que decir. Or was the Holy Spirit of influence to Peter so he could say the things that he needed to say? Ahora, cuando Pedro y Juan salieron de allí, When Peter and John left, la this Biblia place, dice que fueron a los suyos. the Bible says that they went to their own. Ahora, eran hermanos que estaban acuérdense que en este momento la iglesia acababa de estar siendo levantada. Let's remember that the church had just started. Y a Pedro cuando lo soltaron, le amenazaron y le dijeron: te vamos a dejar ir, pero no prediquen más en el nombre de Jesucristo. And when they let Peter go, they said, we're going to let you go, but don't preach anymore about this Christ. Pues de allí Pedro y Juan salieron And Peter and John left y from fueron there. a los suyos, And they went to their own, a la iglesia. to the church. Y muchos de ellos eran los que estaban en el día de Pentecostés, And a lot of them were the same ones that were on the Pentecost que day, habían sido llenos del Espíritu Santo. that have been also filled with the Holy Spirit. Ahora, acuérdense que la iglesia acababa de empezar. Now remember that the church had just started. Pedro fue a los suyos Peter went to his own, y le dijo lo que pasó. and he told them what had just happened. Un hombre fue sanado, A man was healed. 5,000 personas vinieron a Cristo, 5,000 people came to Christ. nos metieron presos. They threw us in jail. Yo les dije esto I told them this. y al fin tuvieron que dejarnos ir. And at the end, they had to let us go. Cuando Pedro le dice eso, When Peter tells them la this, iglesia empieza a hacer una oración. the church starts to pray. Y mira lo que dice en Hechos 4:31. And look what it says in Acts 4:31. Cuando hubieron orado, cuando terminaron de orar, And when they had prayed, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. and when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. Los hermanos fueron llenos nuevamente por el Espíritu Santo. The church was filled again with the Holy Spirit. Significa que el Espíritu Santo los bautizó otra vez. Does it mean that the Holy Spirit baptized them again? ¿O significa que el Espíritu Santo les fue de influencia Or does it mean that the Holy Spirit was of influence para to que ellos them? predicaran con denuedo la palabra de Dios? So they can preach the word of God with boldness. En Hechos 9:17 In Acts 9:17, nos habla del bautismo de la llenura del apóstol Pablo. it tells us about the filling of the Apostle Paul. Lo que dice en Hechos 9:17. Look what it says in Acts 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Pablo. So Ananias went and found Saul, Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. he laid his hand on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road has sent me to you so you might regain your sight and be filled with the Holy Y Spirit. en ese momento Pablo recibió la vista. And at that moment, he received his sight. Pero en Hechos 13:9, But in Acts 13:9, Pablo enfrenta a un mago, un falso profeta. Paul confronts a magician Y este falso, or false prophet. este falso profeta se llamaba Bar Jesús. And this false prophet's name was Bar Jesus, Bar Jesús significa hijo de Jesús. which means son of Jesus. Este mago y falso profeta This magician and false prophet, se llamaba ser hijo de Jesús he was calling himself a son of Jesus. y buscaba apartar el procónsul o el gobernador de la fe. And he was trying to take away from the Lord the proconsul. Pablo enfrenta a este hombre. And Paul confronts this man. Miren lo que dice en el verso 9 de Hechos 13. And look what he says on verse 9, chapter 13. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Saul, also known as Paul, was filled with the Holy Spirit, and he looked the sojourner in the eye. Then he said, You son of the devil, full of every sort of the
deceit and fraud, an enemy of all that is good, you will never stop perceiving the true ways of the Lord? Ahora mira lo que Pablo les dice, lleno del Espíritu Santo. Now look what Paul says, filled with the Holy Spirit. Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Watch now, for the Lord has laid his hand of punishment upon you, and you will be struck blind. You will not see the sunlight for some time. Instantly, mist and darkness came over the man's eye, and he began groping around, begging for someone to take his hand and lead him. And when the governor saw what happened, he became a believer, for he was astonished at the teaching about the Lord. Nuevamente vemos al apóstol Pablo ser llenos del Espíritu Santo. One more time, we see the Apostle Paul being filled by the Holy Spirit. ¿Será que el Espíritu Santo lo bautizó otra vez? Is it that the Holy Spirit baptized him again? ¿O fue que el Espíritu Santo les fue de influencia para que Pablo dijera lo que Pablo tenía que decir? Or was the Holy Spirit of influence to tell so the Apostle Paul can say what he needed to say? No hay mandato en la Biblia There is no command in the Bible que diga que el creyente tiene que buscar ser bautizado por el Espíritu Santo. that says that the believer needs to seek to be baptized by the Holy Spirit. Pero sí hay un mandato But there is one command que exige que todo creyente genuino that it requests that all true believer debe buscar ser lleno del Espíritu Santo. must seek to be filled with the Holy Spirit. El mandato es que debemos procurar ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. The command is that we need to be filled of the presence of the Holy Para Spirit. que el Espíritu Santo sea de influencia en nuestras vidas. So the Holy Spirit can be of influence in our Y lives. así nosotros podamos producir acciones que indican que estamos llenos del Espíritu So Santo. we may produce actions that will indicate that we are filled with the Holy Spirit. Un cristiano que no esté lleno del Espíritu Santo A Christian who is not filled with the Holy Spirit es un cristiano que no puede estar bajo la influencia del Espíritu Santo. is a Christian that cannot be under the influence of the Holy Y Spirit. un cristiano que no esté bajo la influencia del Espíritu Santo And a Christian who is not under the influence of the Holy Spirit es un cristiano que no puede hacer acciones que demuestran que tiene el Espíritu Santo. is a Christian that cannot do actions that demonstrate that they have the Holy A Spirit. la cual es el resultado cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Now, what is the result when someone is filled with the Holy ¿Y Spirit? cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? And how can we be filled with the Holy Spirit? Son dos preguntas muy importantes que están conectadas. There are two very important questions that are connected. ¿Cuál es el resultado de una persona llena del Espíritu Santo? What is the result of someone who is filled with the Holy Spirit? ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? And how can we be filled with the Holy Spirit? Efesios 5, 18 al 20. Ahora miren lo que dice. Ephesians chapter 5, 18 through 20. No os embraguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Ahora mire las acciones. Now look at the actions. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Addressing one another in psalms and hymns and in spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ahora yo quiero, como asignación, Now I want to, as a homework, que de Efesios 5, del 21 al 33, that from Ephesians 5, from 21 to 20 to 23, nos habla de acciones de una persona que está llena del Espíritu Santo. it talks about actions of someone who is filled with the Holy Y Spirit. yo quiero que usted compare esas acciones And I want you to compare those actions con lo que dice en Colosenses capítulo 3. with what it says in Colossians chapter 3.
Vamos a hablar un poquito de Colosenses ahora. Let's speak a little bit about Colossians now. En Colosenses 3 del 16 al 17 In Colossians chapter 3, 16 through 17 nos says, enseña resultados similares a lo que encontramos en Efesios 5. it teaches us similar results that the one that we found in Ephesians. Surgen cuando la palabra de Dios mora dentro de vosotros. And it comes when the word of God lives in us. En otras palabras, In another words, el apóstol Pablo está conectando la llenura del Espíritu the Santo Holy Spirit is connecting the fulfillment of the Holy Spirit con la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros. with the word of God living in abundance inside Voy a us. repetirlo otra vez. Let me say that again. La llenura del Espíritu Santo The filling of the Holy Spirit surge cuando una persona está llena de la palabra de Dios. comes when the person is filled with the word of God. Miren lo que dice Colosenses 3, 16, 17. Look what it says, Colossians 3, 16 through 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, Let the word of Christ dwell in you richly, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. teaching one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios por Padre por medio de Él. And whatever you do, in word of deed or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Después de Colosenses 3:17, After Colossians 3, 16 and 17, hay una lista de acciones que surgen cuando uno está lleno de la palabra de Dios. there's a list of actions that come when we are filled with the word of God. Y cuando comparamos la lista de estar lleno del Espíritu Santo en Efesios 5 And when we compare the list of being filled with the Holy Spirit in Ephesians chapter y 5, comparamos esa lista en Colosenses 3 de estar lleno de la palabra de Dios, and we compare that list in Colossians to be filled with the word of God, vemos que son casi las mismas. we see that they're almost the same. En otras palabras, In other words, el Espíritu Santo nos llena, the Holy Spirit fills us. es de influencia en nuestras vidas, It is of influence in our lives porque estamos metidos en la palabra de Dios. because we are in the word of God, submerged in the word of God. El resultado de estar lleno de la palabra de Dios, The result of being filled with the word of God, el resultado de tener la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros, the result having the word of God living in abundance in us, es lo que el Espíritu Santo usa para ser de influencia en nuestras vidas. is what the Holy Spirit uses to be of influence in our lives. Y cuando esto sucede, And when this happens, nuestras vidas son moldeadas en la misma imagen de Jesucristo. our lives are molded into the image of Jesus Como yo himself. les he dicho, esa es la meta de Dios para cada uno de nosotros. And this is the goal of God for all of us. La meta de Dios para nosotros es de llevarnos de gloria en The will gloria, of God is to take us from glory to de glory, nivel en nivel, from level to level, hasta que lleguemos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. until we get to the same image of his son Jesus Y Christ. quizás alguien dirá, espera, yo he hecho tantas cosas malas. And someone might say, wait, I've done so many wrong things. La cosa es que cuando el Espíritu Santo viene The truth is that when the Holy Spirit y comes te toma and he takes you y te sumerge en el cuerpo de Cristo, and he submerges in the body of Christ, algo tiene que pasar en esa vida. something has to happen in that life. Algo tiene que pasar. Something has to happen. Porque si el Espíritu Santo te ha bautizado, Because if the Holy Spirit has baptized you, entonces la persona tiene que dar la manifestación de ese bautismo. then the person has to give the manifestation of that baptism. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? And what is that manifestation of the Holy Spirit? La Biblia nos enseña. The Bible teaches La us manifestación del Espíritu Santo that the manifestation of the Holy Spirit es arrepentimiento genuino. is repentance, La genuine manifestación del repentance. Espíritu Santo The manifestation of the Holy es Spirit amor, is love, es templanza, es paz, paciencia, benignidad. Los frutos, o el fruto it's the fruit of the Holy Spirit, del Espíritu Santo.
En otras palabras, In another word, el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, when we are filled with the Holy Spirit, el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones, the Holy Spirit works in our hearts, siendo de influencia en nuestras vidas being an influence in our lives por medio de la palabra de through Dios. the Word of God. Porque si no tuvieran la palabra de Dios, Because if we wouldn't have the Word of God, no pudieran ni conocer, we wouldn't be able to know. no pudieran ni conocer a Dios. We wouldn't be able to know God. No pudieran ni conocer, ni ser de influencia, ni tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. We wouldn't be able to have the Holy Spirit in us. En otras palabras, si In no other words, estamos llenos de la palabra de Dios, If we're not filled with the Word of God, no estamos dándole algo que el Espíritu Santo pueda usar para ser de influencia en nuestras vidas. we're not giving the Holy Spirit something that He can use to be of influence to our lives. El Espíritu Santo es de influencia The Holy Spirit is an influence. cuando usa esa palabra When He uses that word que mora abundantemente dentro de that nosotros. lives abundantly inside of us. Ahora, si la palabra de Dios no abunda en nosotros, Now, if the Word of God is not in us, el Espíritu Santo no podrá ser de influencia en nosotros. the Holy Spirit will not be of influence in our Y lives. si el Espíritu Santo no es de influencia en nuestras vidas, And if the Holy Spirit cannot be of influence in our lives, entonces podemos ser llenos del Espíritu Santo si no tenemos la palabra. then can we be filled with the Holy Spirit if we don't have His Word? Podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo Can we be filled with the Holy Spirit y tener la influencia del Espíritu Santo and have the influence of the Holy Spirit si no tenemos la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros? if we do not have the Word of God living in abundance in our El lives? apóstol Pablo hace una conexión The Apostle Paul makes a connection entre la influencia del Espíritu Santo between the influence of the Holy Spirit en Efesios 5 in Ephesians chapter 5 y la palabra de Dios abundando en nosotros en Colosenses 3. and the Word of God as abundance in us in Colossians 3:16. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una cosa But the baptism of the Holy Spirit is one y thing, la llenura del Espíritu Santo es otra. and the filling of the Holy Spirit is another Que thing. nunca pensemos, amados hermanos, Let's never think, que brethren, nunca pensemos let's never think, brethren, que porque yo no hablo en lenguas that because I don't speak in tongues, significa que el Espíritu Santo me ha rechazado. it means that the Holy Spirit has rejected Que me. significa que tengo que hacer algo para ser merecedor. Or that it means that I need to do something so I can deserve it. La Biblia no enseña eso. The Bible does not teach us that. La Biblia sí enseña sobre las lenguas, The Bible teaches about the tongues, pero no dice que las lenguas es la señal del bautismo del Espíritu Santo. but it does not say that the tongues are the sign of the baptism of the Holy Primera de Spirit. Corintios 12, del 28 al 30. 1 Corinthians chapter 12, 28 through 30. Pablo dice claramente Paul says very que clearly el hablar en lenguas es That- un regalo de Dios. that speaking in tongues is a gift from God. Es un don, It's a gift. es un regalo It's a gift que no todo el mundo va a hacer. that not everybody is going to have. Es lo que dice. Look what it says. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don, regalo de lenguas. Here are some of the parts of God has appointed for the church. First are apostles, second are prophets, third are teachers, then those who do miracles, those who have the gift of healing, those who can help others, those who have the gift of leadership, those who speak in unknown languages. Ahora es una serie de preguntas para terminar. Now there's a series of questions to finish. ¿Son todos apóstoles? Are they all apostles? ¿Qué dice la iglesia? What does the church says? ¿Todos somos apóstoles? Are we all apostles? No. No. ¿Son todos profetas? Are we all prophets? No. ¿Somos todos maestros? Are we all teachers? No. ¿Hacen todos milagros? Do we all have the power to do miracles? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? Do we all have the gift of healing? No. No. ¿Hablan todos lenguas? Do we all have the ability to speak in unknown languages? No. No. Desde el día
que tú recibiste a Jesucristo, from the day that you received Jesus Christ, desde ese día from that very same day, fuiste bautizado por el Espíritu Santo. you were baptized by the Holy Spirit. Cuando Él te unió a Cristo, When He united you to te Christ, hizo posesión de Dios. and He made you possession of God. Ahora el mandato que nosotros tenemos como iglesia Now the command that we have as a church es de ser llenos is to be filled del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Es dejar que el Espíritu Santo sea de influencia en nuestras vidas. Is to allow the Holy Spirit to be of an influence to our lives. No como algo que hacemos una vez, Not as something that we do one time, sino que algo que practicamos continuamente, but as something that we practice constantly. constantemente, Constantly. en cada momento, Every moment. en cada decisión que tenemos que In tomar. every decision that we need to make. El Espíritu Santo The Holy Spirit es el que es de influencia en nuestras vidas. is the one that influences in our lives. Pero entendamos que es cuando la palabra de Dios But let's understand that it is when the Word of God mora en abundancia en nuestros lives in corazones. abundance in our hearts. Pongámonos de pie, amados Let's stand, hermanos. church. Mi petición a Dios es que el Espíritu Santo sea de influencia, de tal influencia en nuestras vidas, My petition to God is that the Holy Spirit may be of such an influence in our que lives donde quiera que vamos that wherever we go, podamos reflejar la imagen de Jesucristo. we can reflect the image of Que God. donde quiera que of vamos, Christ. And wherever we go, la gente pueda decir, esa muchacha es diferente, people can say that girl is different ese muchacho es diferente, and that guy is different. ese hombre o esa mujer, hay algo especial en ese hombre o en esa mujer, That men or women are different. There's something special about them. porque tenemos el Espíritu Santo siendo de influencia en nuestras vidas. Because we have the Holy Spirit being an influence in our lives. Y el Espíritu Santo es de influencia en nuestras vidas And the Holy Spirit is of an influence in our lives cuando estamos llenos de la palabra de Dios. when we are filled with the Word of God. Amados, eso es lo que la Biblia enseña sobre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. And this is what the Bible teaches us about the baptism of the Holy Spirit and the filling of the Holy Spirit. Y si tú no hablas en lenguas, And if you do not speak in other no te tongues, preocupes. don't worry. No te sientas abandonado por el Espíritu Santo. Don't feel abandoned by the Holy Spirit. No te sientas que tienes que hacer algo para ser merecedor. Don't feel like you need to do something to deserve it. Es un don, un regalo que Dios le ha dado a algunos y a otros no. It's a gift that God has given to some and not others. Pero eso no significa But that does not mean que tú no tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. that you don't have the Holy Spirit living in you. Si tú estás en Cristo, If you are in Christ, entiende understand que tú estás en Cristo porque el Espíritu Santo te ha unido a Él. Understand that you are in Christ because the Holy Spirit has united you into the body of Christ. Amados, hablando con personas, con jóvenes que estaban deprimidos Speaking to other people and youth that were depressed porque que no hablaron en lenguas, because they did not speak in other porque no fueron tongues, bautizados en el Espíritu Santo, because they were not baptized in the Holy sentían Spirit. que no tenían el Espíritu Santo. They felt like if they didn't have the Holy Spirit. Hay que saber, amados hermanos, We need to know, brethren, que cuando hablamos de estas cosas, asegurémonos that when we speak about these things, let's make sure que nuestro estándar that our standard es la Biblia. is the Bible. Dios me lo bendiga, amados God bless hermanos. you, church.